Guys, good evening. Ayan, itutur ko lang kayo sa sa munting tahanan ko, guys. Ayan, chika lang ako sa inyo. Ayan, guys. Hello, welcome to my vlog, Danila Vlog TV. Please subscribe, Danila Vlog TV. Ayan, small content creator na po. Thank you for watching. Guys, itutur ko kayo sa house namin. Ayan, ito yung ano namin. Munting tahanan, maliit na tahanan. Ayan, guys. Ito yung living room namin. Ayan, guys. Ayan. Saka ito yung ano namin. Table na. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan. Ito yan, guys. Dito naman yung dining kitchen namin, guys. Ayan, guys. Ayan. Ayan. Ito naman yung master bedroom ko. Ayan, guys. Simple lang, maliit lang. Tsaka ayan. Ayan. Ito lang yung mga collection na bag. Yan lang nakalagay kasi wala pa akong lalagyan. Tsaka dito naman yung ko, mirror. Ayan. Ayan. Ito yun, guys. Simple lang siya, guys. Ayan, guys. Ayan. Ito yung ko, mirror. Tutor ko lang kayo kasi para makita niyo lang ang ko dito sa namin bahay. Ayan, guys. Simple lang. Ayan. Dito naman palabas na ako. Ayan, guys. Dalawang kwarto lang para sa mga anak ko. Saka ayan, guys. Ito yung room nila, guys. Ayan, dyan lang. Ayan. Ito yung sa lalaki. Ayan, guys. Dyan. Ito naman yung sa babae kong anak. Ayan, guys. At saka dito yung ko, yung balcony. Maliit lang yan, guys. Ayan, guys. Lang. Simple lang. Ayan. Ayan, guys. Napakasimple lang, guys. Ayan. At saka doon naman yung ko, yung garage. Kaso wala dyan namin nilagay kasi nandun lang sa labas. Doon sa madilim na. Ayan, guys. Thank you for watching, guys. Ayan. Thank you. Bye-bye. Okay, let's go.